تے اللہ دی ہم تو بعد جو اللہ ہے نا جد 99 نام جو ظاہری ہیں واہ انہاں وچ ایک نام میرے اللہ دا علی بھی ہے. بے شک اللہ علی اللہ دا نام علی بھی ہے. واہ اللہ قرآن وچ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. واہ 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 ہن جڑا بندہ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ بولے میں انہوں کیویں سنا سکاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت صاحب سلامت رہو. کیا کافیہ ہے کیا بات. کافی زیادہ چاہ گئے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہر صاحب سبحان اللہ جی. میں ایک علی پڑھ لے جڑا ایک علی ہے یا اللہ جڑا فرق سمجھ گیا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے میں جڑا علی پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک علی میں پڑھ لے ہن او علی پڑھنے جو اس علی دا بندہ ہے ہاں ہاں واہ واہ. اس واسطے پڑھدا پیا کہ جس دروازے تسی تے میں گزر کے آئے ہیں ایویں ہر گھر دا کوئی دروازہ ہوندا ہے. مصطفیٰ تک جانا ہوئے تے علی دروازہ ہے. جی تو جڑا علی تک جانا چاہتا ہے جڑا علی نو مل کے مصطفیٰ تک جانا چاہتا ہے او ہاتھ کو چک کے سبحان اللہ بولے میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں. سبحان اللہ. بندہ علی دا نہیں بندا سجن جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں. جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں. جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں. کیڑا حیدر دا کھا کے بنے غیر دا جیڑا حیدر دا کھا کے بنے غیر دا اوندے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں. جیڑا حیدر دا کھا کے بنے غیر دا اوندے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں. آج پہلی بار یہ سو ہے کہ اگے میں کہنا بھی جڑا اے بندہ بیٹھا نا درمیان میں بیٹھا ہے تے آج قبلہ صاحب خود آپ بیٹھے نا درمیان ہے تے ایتھوں ادھے عاشق انج نے تے ادھے عاشق انج نے تے علی دا ایک شعر انہاں دا تے ایک شعر انہاں دا. پرانا بوئے تے آوے تے ویکھنا تے پروٹوکول ہی ہوندا ہے باقی کھانا تے گھر بھی ہوندا ہے. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. ویکھنا کہ مولا علی تیرے بوئے تے آ رہے ہوئے تو پروٹوکول کنا دینا. کیا بات ہے. اور میں مسجد ممبر تے بیٹھا علی نو اللہ نے تے او دے نبی نے پروٹوکول ہی اتنا دے چھڑیا ہے. علی نو عزت اتنی دے چھڑی ہے. اے جڑے پروٹوکول میں ایتھے ہون بڑا نا کسے محفل وچ کوئی آ جائے بندہ پیر صاحب آ جان انہاں دے گل پھلاں دے ہار پون کوئی چار بندے ہاتھ چومن کوئی پیراں تے ڈگے تے جڑے انہاں دے ہم منصب لوگ وسن نا جی یا کوئی بندہ کچھ نہ کوئی ضرور جیلسی آ جاندی یار اے ہن اللہ معاف کرے ایڈا پیر بن گیا تے انج ہو گیا تے فلانا تھا ایڈا ہو گیا ہو جاندی ہے قدرتی ہو جاندی بندے کو نہیں ویکھی سی. ایویں علی نو علی دے پیر ہاتھ لوگاں زہرا دا شوہر ہونا کعبے چ آونا حسین دا ابا ہونا حسن دا ابا ہونا کیا کہنے. ایڈے پروٹوکول علی نو ملے نے تو لوکی سڑ بھوجی گئے نے بھی ہائے ہائے علی نو ایڈا کیوں مل گیا. نعرہ حیدری. جیو پروٹوکول دا مسئلہ ہے. جی
ਮੁਹੰਮਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਤਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਖਲਣ ਪਿਆ ਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਘਟਾਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਧੇ ਹੀ ਥਈਏ एडा भोला न बन कुछ समझदार बन हर चालाकी समझ कुछ ते होशियार बन सुभान अल्लाह नाम है दर्दा सुन के जो कावड़ करे नाम है दर्दा सुन के जो कावड़ करे हस के बुलावण दी कोई लोड़ नहीं जेड़ा हैदर हाँ नाम हैदर दा सुन के जो कावड़ करे हाँ नाम हैदर दा सुन के जो कावड़ करे ओनू हस के बुलावण दी कोई लोड़ नहीं नाम हैदर सुन के जो कावड़ करे ओनू हस के बुलावण दी कोई लोड़ नहीं नाम हैदर दा जी जी नाम हैदर दा सुन के जो कावड़ करे ओनू हस के बुलावण दी कोई लोड़ नहीं ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਵਾਹ 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 ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਉਮਰੇ ਟਿਕਟ ਹਨ ਜੀ ਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿ ਵੇਖ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੇ चलो कम अज कम इस तरह का सुमान ला के कोई सैड इफेक्ट नहीं होया जी जी सैड ते हुण इन्हां दी वारी है जोर ना भी लाओ तो कम इकट्ठे बोलोगे ना तो सुभान अल्लाह दा मजा आ जाएगा अली दा दूसरा शेर है दरबारी ਤੁਹਾਡੀ है आना भी तुमसे भी आ जावे हाँ ऐली दुनिया ते नायाब गौहर भी है सैयदा फातिमा दा शौहर भी है सैयदा फातिमा दा शौहर भी है हाँ सारे रुतबे अली नू अली ने दिते सारे रुतबे अली नू अली ने दिते तेनू बूथा सुजावण दी कोई लोड़ नहीं सारे रुतबे अली नू अली ने दिते सारे रुतबे अली नू अली ने दिते तेनू बूथा सुजावण दी कोई लोड़ नहीं सारे रुतबे सारे रुतबे अली नू अली ने दिते तेनू बूथा सुजावण दी कोई लोड़ नहीं नाम हैदर दा सुन के खालिद साहब शाह जी लमेर साहब सलाबत भाई और पूरी टीम और पूरी उशाखान मुस्तफ़ा दा इज्तिमा मैंने चौक च एक बंदा मिलिया मैं किधर जाऊँगा उसे कि मसीह से नमाज पढ़न जाऊँगा चोनी गल है अच्छी बात है पर जो तुम पब्बा बाहर हो कि सुभान अल्लाह ना बोली तो मैं समझांगा तुहानू समझ नहीं है कि गल मैं की कह गया मैं कहा ठीक है अच्छी बात है 5 गाना नमाज साढ़े ते फर्ज है ते पढ़नी चाहिए पर इंज करके पढ़नी चाहिए हाँ तेरे सजदे नमाजा तुम्हें हाफिदा याद रख ले मेरी गल तुम्हें दोस्ता जे तू सड़ना ज़हरा दे बच्चियां कोलों जे तू सड़ना ज़हरा दे बच्चियां कोलों फिर मसीता नू जावण दी कोई लोड़ नहीं जे तू सड़ना
ਜੇ ਤੂੰ ਸੜਨਾ ਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੜਨਾ ਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ